Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine çok özel bir zikir var. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için 1000 hasene, yani 1000 sevap işlemeyi terk etmesin. Her kim sabahladığında 100 kere Allah'ın ismiyle başlayıp Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim derse, bu 1000 hasenedir ki inşallah o gün o kadar 1000 tane günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır. Şimdi her gün sevaplarımız günahtan fazla olursa, günahlarımızdan fazla olursa Allah'ın izniyle inşallah kurtarırız o hesap gününde. Çünkü sağ tarafımız her zaman ağır basacak arkadaşlar. Bunu da her gün 100 kere okuduğunuz zaman, özellikle sabah namazında okuduğunuz zaman ve hele şu Şaban ayında her gün bunu okursanız çok daha büyük sevapları ve feyizleri olur kalbinize ve hayatınıza inşallah. Zaten çok kısa bir zikir. Şimdi bu zikri okuyacağız. Sizler de benimle birlikte tekrarlayın inşallah. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallahi ve bihamdih. 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 Bismillahi subhanallahi ve bihamdih.
بسم الله سبحان الله وبحمده 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 بسم الله سبحان الله وبحمده
بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده